जन दूती अच्छा आठटा दूती मानकर ना के गुटे गुटे करे बुझे करी कहबे तांकर मध्यरु केन दूती आसीछन कहबे से आठटा दूती काना सेवा करसन जे से कथा कहबे आगो केउ मास केउ बारटी पुण आगो केउ तिथि तिला कह बहन आगो केउ नक्षत्र दिथिला कृष्णंक पासरे गो प्रवेश होइल ए कथा कहिबो भाला गो सजनी तिथि नक्षत्रटी भाला सजनी गो केउ मास केउ थिला कृष्ण डाकी छन बोले तो द्वितीय आसी छन बाबू केन मास थिला का बार थिला केन तिथि केन नक्षत्र थिला कृष्णंकर पाके एबा दिने जे से कथा टिके कह एबे टिके झरा पड़ी जिबा जे पक्षी जाए जेते दूर से जाने तोहिर व्यवहार राजा सेटा में कहि नै पारा बुझलो कहि नहीं पारो हे देवता दुखी सब छाड़ी जीवन नहीं जानबा एंता लोग के काम वाल संजान स आगो ये मूर्खर आगरे शोभा पाए की गो पूरा सिपा बदलता पर देवता पर एंता लोग के काम वाल संजान सु क्या बोलेंगे और के दिन लोग के डाकबो हाथ दिरा देबो और थाली के दिल दिरा झिरी देबो बंधु को बसाई आसो ना ठेंगा मारन दिना के घर के प्रेम महादेव बाबा समलान और जुहार महादेव बाबा बोले ऊपर मुरे जाई के ने आगो ये मूर्खर आगरे शोभा पाए की गो ताकू देले गुआ पानो मुई मूर्ख आगो की मूर्ख आगे पढ़िले की हेबो सात खंड रामायण आगो ज्ञानी से न जाने ज्ञान मार्ग कथा मूर्ख की परिबो कही आगो पानो बापुड़ा को घुसुरी चबाए कुकुर खाए की दही आगो उलु का पेतार गत मधे घर से काहू जानिबो गुण रात्र थाए का कस्नाहान करई बिष्टा भोजन मकरा गुणी की बसन होइब बांस की हेब चंदन आगो सुआसी ना भजे राम कृष्ण हरि काको किसुमरे राम सखा आमके मूर्खटा कुआटा काकाना बोली एगा बुआ उलु का पेतारो गत मध्य घर से काहू जानिबो गुण रात्र थाए का स्नान करई बिष्टा भोजन हे दिन बेलिया बांधु चेरे का सोर पाबा ई गांती केते टंका आज्ञा घर खर्चा कले आरो काना करिछन इच्छा करिछन जे लाग लाग खर्चा देबा बांधु चेरे सोर पाबा बोली भीतरे थिला चुपचाप उलु का पेतारो गत मध्य घर से काहू जानिबो गुण रात्र थाए का स्नान करई बिष्टा भोजन हे रातिर 3 बजे जदी कुआ पेन गादी गले हे कोइली हवा बाबू रोड गु आखा खाए मुई से कुआ बाबू सखा से तिल लगे बाबू जेते बेले इड़किड़की छुआ माने स्कूल के पाठ पढ़ी जाउथिले मास्टर आज्ञा माने गुटे कहानी सुनुथिले सखा ए कहानी के ने जाने ता पेन गोड़ी धरि कर जाउथिले आर कहानी कोथिला मोराई गोटे सरे तिले जे बुढ़ा बुढ़ी दुई कहानी नहीं से सखा कहानी रो ना हला इने तुमके देखे देमी कहानी रो ना हला इंग्रजी कहानी दी लायन वर्सेस रेबी स्टोरी अंतल में चाह के ठुकी पछे देसे दी लायन वर्सेस रेबी स्टोरी होय बापा तमे जदी इंग्लिश कहानी कहबो लोग उड़िया बुझबा लागि मुश्किल तार उड़िया अनुवाद काना जानिछो गुटे ठेकुआ और गुटे सिंहर कहानी है देखो सिंह आ फारी जे देखो जतो सुगालो सिंह जे भोके ही गला के ऊपर के ठोके दउ छना तो केनता भाबरे कहानी कहले चाय टी के रखबो के बाबू इत्रो सासुरे सो सादीन जा इत्रो सासुरे सो सादीन गोला पानी खाई गोला पानी खाई की हो गोला पानी खाई देखो देखो बनो राजा सेठारे सेठारे की हो सेठारे
সখা সখা দেখুছ উল্টা বি বাসি আর আকাড়ু বি বাসি আর পচাড়ু বি বাসি মুই জানছি তোমার কথা বুঝলে সজানি যে মুই এবে পজ আগ বাটুলো ছাড়ে দেই না পচাড়ু নে পজ বাটুলো ছাড়ে দে আগ বাটিটা বজছে না দুতি গো ও সজনি ত্রসা মানে কুহাযাসি শোষ সোস শশা মানে হেলা গোটে ঠেকুয়া ওয়া অরণ্য মানে কুহাযাসি জঙ্গল বড় পোখରୀ মানে হেলা গোটে বন গোটে জঙ্গল ভিতরে গোটে ঠেকুয়াকে শোষ লাগলা যে সে পান পিଇବା লাগি গোটে বম দেখা পাইলা সখা আর ফিডিং ফিডিং ডেগি ডেগি করে পান পিଇବା লাগি যাଉଛି সে আচ্ছা আচ্ছা তো ঠেকুয়া নি জানবা সেনে বন রজা সিংহ আছে আ ফারিছে দেখো সিংহকে সিংহ যেତେବେଳେ ঠেকুয়াকে ଦେଖିଦେଲେ আহা ଏଡେ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ହଉଛି ଇ ଯଦି ମତେ ଦେଖିଦେଲେ ପାଣି କାଣା ପିଇବା ହେନ୍ତା ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଛାଡି ଦେଇ ମରିଯିବା हार चौकी करे मरी जेबा सिंह के साथे देखला बेले कुलिया लगे रहती कहे ତ କାଣା କଲେ ସିଂହ ବଡ ଲୋକର ବଡ ବିଚାର କେନି ଗो ନାଇଁ ଗା ମୁଇଁ ବରଗଛ ତଳେ ଟିକେ ଲୁକି ଦେସି ବୁପରା ପାଣି ପୁନା ଟିକେ ପିଇକିରି ଯୋ ବୋଇଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ସିଂହ କାଣା କଲେ আহা দেখো দেখো বন রাজা কেড়ে বুদ্ধিবন্ত বৃক্ষর উহাড়ে যাই লুচিলা তুরিত লুচিলা তুরিত কি হো লুচিলা তুরিত মুছর উহাড়ে যাই লুচিলা তুরিত হে মোর সজ্জন জ্ঞানী জন বিদগ্ধ মণ্ডলী আচ্ছা আপন মানে জানিথিবে জঙ্গলরে আহা সুখা পত্র মানে তলে পড়ি থাকে আ পাদ বাজি ଯିବା ମାତ୍ରକେ আচ্ছা କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଖଡଖାଡ ସଡସାଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ আচ্ছা ସେହି গর্দন ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ପଲେଇ ଯିବା ବୋଲି ସିଂହ ରାଜା କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇଥିଲେ কেতে ধীরে ধীরে গলে আহা দেখো দেখো বন রাজা কেড়ে বুদ্ধিবন্ত কেড়ে বুদ্ধিবন্ত কি হো কেড়ে বুদ্ধিবন্ত আহা ধীরে ধীরে পাদ থই লুচিলা তুরিত জর উহাড়ে যাই লুচিলা তুরিত তো সখা সিংহ যাইকরি যেতেবেলে বরগস্তরে লুকি গলে এন্তা ঠেকুয়া তো ঠেকুয়া ফুদু ফুদু ডেগি করে এটা বন্ধ পাককে পানি পিবা লাগি পৌঁছেইছে হ্যাঁ ঠেকুয়া আলা সখা পেটে পানি পিলা তোর মুড়ি কলা ই পেট ভিতরে ওটা কোনা আছে হো जे पेट তোমাতি কରୁ টুণ লগে করে পিলা গো টুণ লগে করে পিলা টিকে ঝাড়ি ঝুরা টিকে হেলা আর এন্তা করি বরগস্তরকে দেখি করে সিংহকে কাঁ বলিতু क्या বলছি নিরে সিংহ মতে দেখি করি বরগস্তলে লুকুছু কে বলুছি ই পানি খাই শোষা দেখো সিংহকু ঝুঁকিলা সিংহকু ঝুঁকিলা মতে দেখি বন রজা লুকি পলাইলা আরে ডরি পলাইলা কি হো ডরি পলাইলা কি হো ডরি পলা ডরি পলাইলা কি হো লুচি পলাইলা মতে দেখি বন রজা ডরি পলাইলা সিংহ দেখো देखो সিংহ দেখো ভাবি করি নাই গা মুই টিকে বরগছ তলে বুই দেছে ঠেকুয়া পানি পি করে जो वाला के उल्टिया ठेकुआ पानी पी करे सिंह के का बोली रे रे सिंह मथे देखि करे बरगछ तले लुकुछु के बोली सिंह आ फरवाटा देखो जखन सिंहर गुटे गर्जन पाले जीव जंतु मनकर भागवार बाट निमिले केनता भाबरे ए सिंह हाबड़ू ने केन बचाबा बाग तो सही ने बचे पारे सब सिंह के देखला डरी गले न मुई न मरु छे जे सजनी गो हां एंता कोली मार लागले तो 7 दिन 7 रात हेले भी अगाध समुद्र हेला शास्त्र नी नाच शास्त्र सबु शास्त्र को पीवा लोक कोनोसी लोक जन्म नाही धन गो धन तुमको जाना पड़े जे सेटा कह अष्टदूतीर ना कह से माने काकाना सेवा करूथिले तांकर मध्यरु केन दूती आसिच केन केने एसएजी ग्रुप ने আছে केने रे हेती बोले ने कहना केने मिशन शक्ति रे আছে केने एसएजी रे আছে केने ग्रुप फाइनेंस करूचे केने क्या काम करूचे केने चाकरी करूचे केने नौकरी करूचे के लेटरिंग साफ तोर मुड़ी करवा लटिंग साफ करवा तमर अष्टदूती नाम बुझे कह আগই দুতি কা বইলে আয় মোহন ইমা কহু আছে অষ্ট দুতির নাম
আহা আগই দুতিকা বইলে আয় মোহন ইমা কহু অছি অষ্ট দুতির নাম নাম আগই অরূপা দুতি যে স্বরূপা দুতি আহা আগ জ্ঞান রূপা দুতি জ্ঞান দিয়ন্তি জয়ন্তী ইমা প্রেম রূপা দুতি প্রেম করন্তি আহা। আগ চম্পকলতা দুতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি ইমাই পুষ্পলতা দুতি গো পুষ্প বিছান্তি বিছান্তি। আগ কৃষ্ণ রূপা দুতি কৃষ্ণ সাঙ্গে থান্তি গো সেবা করন্তি রাত্র দিন রাত্র দিন আর এই ললিতা দুতি আছে চই গো মাধই মতে ডাকিল কি পাই বাবু গো এন্তা প্রকার তুমি আটটা দুতি থিনা আটটা দুতি ভিতরে মুই হেলি স্বয়ং দুতি রাধা কৃষ্ণଙ୍କର সেবাରେ ମୋର ମତି যে কেন মাস ଥିଲା কেন বার কেন তিথি কেন নক্ষত্র ଥିଲା বার ବି ପଚରୁଛି କେନ୍ ବାର କେନ୍ ତିଥି କେନ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ କେନ୍ ତିଥି କାଣା କାଣା কেন মাস ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା କାଁ বার ଥିଲା সোমবার ଥିଲା কেন তিথি ଥିଲା ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା ଆଉ କେন ପ୍ରତିପତା ତିଥି ଥିଲା ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ବୋଲେ हमर দেতি না সখা ରଦୁତି ଆଜି ନା ଜନ୍ମ ହେଲା আগো দুতিয়া জোরাতি କାଣା ହେଲା ଆଜ ରାତି ନିତିନେ ପଡଲା আগো দুতিয়া জোরাতি ଛାଟି ଟାଙ୍ଗି ହଉଛି ବୋଲଛେ রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি এটা হলা ওড়িশি কথন ওড়িশি হ্যাঁ ইয়ে আম ওড়িয়া সাংস্কৃতিক ওড়িশি আগো দুতিয়া জোরাতি আগো দুতিয়া জোরাতি রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি রাধা প্রীতি নহি লাগো আগো দুতিয়া জোরাতি আগো দুতিয়া জোরাতি সেজ করি মুসু পাতি আ সেজ করি মুসু পাতি জালিলি কর্পূরবতী সেজ করি মুসু পাতি আ সেজ করি মুসু পাতি জালিলি কর্পূরবতী রাতি জাগো জাগরে রাতি জাগো জাগরে দেখনি সে পাহিরা গো আগ দুতিয়া জরাতি
রাধা প্রীতি বিনা মই অধুরা গো ধন জন সঙ্গে কই কানো সঙ্গে রাই ই কথা সবে কহস হেলে জন সঙ্গে কানা কই মিশিছে কানো সঙ্গে রাই কেবে মিশিছে তুমি যদি চাহলা ধন মিশি পারবি হয় গো বাবু তুমি ই কথাবার্তা মতে কহুছ যে রাধা মর্নবী সুন্দরীটায় কাহি কাঞ্চ কাহি মণি কাহি ঘোড়া মতো পইড় পাড়ি তুমি তো মরমাইর গাধরা ঘাটার সরি নি হো না গো নাই নাই তুমি বি সুন্দরী অছ ধন তোমার খালি হে গুটে জিনিস কে অস্কট আছে না গো এ তোমার নাক ন দে বিমান ধান ধরছি 35 ডিসমিল তোমার নাক নি আছে কে ওমনি মকা 1.5 একর বেলে যেতু বেলে পুত মুটমুড়ি মুহূর্তের জ্যোতি আর কিছু নি কান্দুল করতে আর বাবা যে সজনী গো কান্তা ফল ফল তাকে য ধন মোর মাই কেন দেব দুতি এটা আমার কৃষ্ণ নেইছে ওই চিনি গো এটা তে চোটা কুকুর বাড়িটাকে গো নাই নাই মুই কাজে ভগবান কেনতা বলবি হয় গো মোর কৃষ্ণ এন্তা কথাবার্তা কি ভিনে কহি কেড়ে সুন্দর ডাকছন ঘর কি আর কথাবার্তা হেসন কানা হেলা দুটি ভল মন কথা বর্তন চা পেন বনে ছোয়া পিলা কেনতা আছে তোমার গা কেনতা আছে তোমার মা বাবা কেনতা আছন আর দুনিয়া কথা পচরা আসন মু কৃষ্ণ নাই সে মুই ভগবান নাই সে নাই 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 মুই কাগজর ভগবান নাই সে গো যে পান্তি বুতরালে বুতরি জিমি নাই 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 কাঠির ভগবান নাই সে যেনতা রং টিকে ডালি দেলে মিটি জিমি মানব শরীর ভগবান শরীর স্বয়ং তোর নাক কেনতা উঠে দেখতে দেখছি কেনতা কৃষ্ণ আছে নাই সে গুটে কথা পচরা ভগবান পুষ্টালে দান্তা উঠে তো সজ্জ স্ক্রিন প্রমাণ নাকে নাই কে নাকে নাই দিনে যশোদা মাংকু পাটি রে দেখবো মান্ড নাই নাই আ করে আমনে দেখা আরে তোর যশোদা মা দেখিতলা আমি আরে তুমি বৃন্দাবন যেতিনি যে তুমি নাকে দেখো বলে নাক কে চিরি দেমি নাকে তো সারা সংসার के देखो जो बोले हमर कृष्ण है আচ্ছা তোমার যশোদা কি পলসদা মা তিনা আ করে দেলাকে প্রমাণ কে জানো এই তো তোমার মা দেখলা আমার নাকে দেখবার আছে हां পিছনে পচরা আমি নাকে দেখা কথা ই মতে গোটা গোটা দেব কহি বনমালি ইমা গুটে গুটে করি বুঝাই কহিলে গুটে গুটে করি বুঝাই কহিলে গুটে গুটে করি বুঝাই কহিলে ই ততে ঝুলাই দেমি ফুলর দুলি বনমালি ই মতে গুটে গুটে দেব কহি বনমালি পঞ্চকৃষ্ণ নাম বুঝাই কহিলে পঞ্চকৃষ্ণর কথা বুঝাই কহিলে পঞ্চকৃষ্ণর জন্ম বুঝাই কহিলে পাঁচটা কৃষ্ণর জন্মর কথা যদি বুঝাই করি মতে কহি দেব বলে তোমকে আর কেনতা হয় রে মুই তো জনে অছেন পাঁচ পাঁচটা কৃষ্ণ বি অছেন পাঁচটা কৃষ্ণ অছন পঞ্চকৃষ্ণ প্রিয় রাধা কাজে বলছ আর অষ্টদূতি কেসে বলো কাছে বলো বাবা ইয়ে তোমার নাতেন মতে ঠক ভড় করুছ গুটে কৃষ্ণ বলে তো তুমি জানিছ পাঁচ পাঁচটা কৃষ্ণ আগে হে পঞ্চকৃষ্ণ নাম বুঝাই কহিলে পাঁচটা কৃষ্ণর জন্ম বুঝাই কহিলে পঞ্চকৃষ্ণর নাম বুঝাই কহিলে আর কেনতা করি যাচ্ছ হ্যাঁ ই বাতি কুয়ে জানি কিবা কলি বনমালি ই মতে গুটে গুটে দেব কহি বনমালি তুমি যদি আমার কৃষ্ণ পঞ্চ কৃষ্ণ কেনতা জন্ম হইছ পাঁচটা কৃষ্ণ তো জন্ম হল বাবু মানি গলি মুই জন্ম হউছ নাই কে এ মা ইউটিউব না করে দেখুন 6টা কি 5টা ছুয়াবে করে পাঁচটা কৃষ্ণ জন্ম হল যে কাঁ দিন থিলা কাঁ বার থিলা কাঁ নক্ষত্র থিলা আচ্ছা পাঁচটা কৃষ্ণ জন্ম হল যে সে পাঁচটা কৃষ্ণ না কাঁ কেনা আচ্ছা না তো কহব সে কৃষ্ণ কেতে দিন কাଣା হইছে সে পিলা মানকে সে কৃষ্ণ মানকর না গুটে গুটে কহব সে মানে কাকে কাম করতিলে কহব খালি মুই গুটে পোস্টার বাহারি দউছে বলি হবা কে কালি কা বল আমার ওড়িয়া ভাষা নাই আমার নপড়া এরিয়া নে গোটে ভাষা লেখা আছে যে সন্ধির ভাত উদার সন্ধি গন্তিব বেলে তমকে মটন দিতে বেলে তুমি মটন নো আতে বঢ়িয়া জিনিস দেখবাবো এ দুটি কে যে কেন
नक्षत्र केटा बोलो और भागो चुना के चल को তুমি भी क्या तिथि केटा हटा उसकी क्या तिथि जे धन गो कार थिला के नक्षत्र थिला बाबू सखा मास थिला एंता लोग के का बोलसन भगवान संगे शत्रुता कले बहुत पश्चाताप करबार पड़सी सेतिले का बोले आगो संभाळ प्रहार करूची कांड मारी दे तोर ना थिबा मारी दे देह तोर बाजिले हेब खंड खंड गो छिड़ी जीव गंडी मुंड आगो एबे तू होई बुरुंड न जानी मो संगे ग करू अछु बाद उटकी ननी तुही केते सकी अछु नाट गत मध्य घर से काहू जानिब गुण आगो उलू कापे तार गत मध्य घर से काहू जानिब गुण मते एंता करछु कोना टकला के सुर लागो अरे ने तो भुदिया करो अरे तू हेले नागुणी मुहे भी चापुआ गाड़ी री मंत्र रे करी बिठिया आगो बांसर गति करिबी फुकरो से करे मोता पर नांग सांप परिवार पेटी दी भरबार गां गां बुलावे पर नांग सांप केंता फुकार मारसी और केंता चापसी नहीं सुरबा एता नांग सांप जदी फुकरो छे अरे ता लोहार खमा खमी मजबूतता पेछु आ धर दिछु जेते चोट मारो नख मोड़िया रो 20 सुतरी जोथिबा आगो ई तू हेले नागुणी मुहे भी चापुआ गाड़ी री मंत्र रे करी बिठिया सापर तो थू केते धर पले उछिलो बेमरिया सांप के निगो आगो बाहु तोरा पेटी गति करी बेमरिया सांप दुईटा जीव थी आगो सिगो तही रे भरी तते ग्रामे ग्रामे तते बुला गुना टीवी रे दूर से देख तो अरे बजाइनो ना गदुनी गमन ई बजाइनो ना गदुनी सांप के डोरी करी काई भागु छ जेई कथा जे धना गो ई कथा कहले मोर माई के आन देबो तो मोर मन के गले तो एबे पांचटा कृष्णर जन्म कथा सुनो गुटे कृष्ण बोली समस्त जानसन हेलो धन गो ब्रतुल रजनारी कुल राजा सुने सुमित्रा बिरु पिता मीरा कारो गो संगते बिहर जोग माया देखी पालु ना निराज पंचभाग हेला बीज एक दिने निराकार प्रभु जेतबले शयन करिसंती जोग मायांकर स्वप्न रे देखिदेले धन स्वप्न रे देखिबारु जोग मायांकर रूप यौवन को देखी प्रभु सही न पारिले तांको अंगर ब्रह्म स्थलित हे गला आगरे तो जेतबले तळकु भासिला पंचदंड होइथिला स्वर्गरु तलके पड़वा लागि 5 घंटा लागिथिला अच्छा 5 घंटा लागिथिला हां सही ब्रह्मटा रे तो जेतबले तळकु भासिला पंचदंड होइथिला मकर रातिर ग कृष्ण बुधवार 12 मकर संक्रांति थिला कृष्ण पक्ष थिला से दिन थिला बुधवार दिन सातलिता भगत थिला राजबाला बुझमरण बचैया सजनी गो ओ लिताउ बिलिता माने काना जानसो बात पखाल नाइ नाइ ओडिया साहित्य करे लिताउ बिलितार अर्थ हला 5 माने मिनिट आउ सेकंड बोली रूप आया 7 मिनिट 7 सेकंड से ब्रह्मटा बढ़ी दिला अच्छा निद्रा विभंगन देखि तो दक्षिण देखिले कनिर आकार होय 5 भाग ब्रिज गो विराजु तेज देखि तो शनिर आकार सजनी गो पंच कृष्ण अवतार
ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ଭଗବାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଖଣ୍ଡନ ହେଲା হয় হয় ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥଳିତ ହେଇଛି। এ বাবা বাবা ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିଦେଲେ দেখিদেলে ପଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜୁଛନ୍ ମାନେ ବଡ ହେଉଛନ୍, ତେଜ ମାନେ ହେଲା ଆଲୋକ ବା ପ୍ରକାଶ। আলোক ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ। আচ্ছা আচ্ছা কাম ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ବ୍ରହ୍ମରୁ 5ଟା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ କାଣା କଲେ কানা কলে ସେମାନେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। কা নামকরণ ଏକ ନାମ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିକୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣ କଂସର ମୁହଟେ କଂସ ଭାଗରି ଦୁତି ସହି ମାନବ କଥା କିଛି ପ୍ରଭୁ ସେହି 5 ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମକୁ 5 ଗୋଟି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। কাকা না দেইছিলে ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ এক ବିକୃଷ୍ଣ দুই হরে কৃষ্ণ তিন রাধে কৃষ্ণ রাধে এবং কৃষ্ণ। পাঁচটা তো 5 ଗୋଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। মরিগলা କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। হ্যাঁ হ্যাঁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥିଲେ। আচ্ছা ତ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ মরিগলা মরিগলা ଆଉ ବଚିଲେ କେତେଟା କୃଷ୍ଣ? চারটা 4ଟା କୃଷ୍ଣ। কলে কলা মরি গলা উতু থিলা বুয়া কৃষ্ণ 4ଟା কୃଷ୍ଣ ବଚିଲେ ବୋଲି ଧନ ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ আচ্ছা ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିମାଇ ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ୍ୟ। থাকো 5 ଗୋଟି ଶିଶୁ 1850 ମସିହାରେ হ্যাঁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ସେଇ ହରିନାମ। আচ্ছা আচ্ছা କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ভাবরে 4ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ପଡିଲା ସେ ଜାଗାରେ। କେନ୍ତା କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ এক ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ନାଁ ପଡିଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ দুই 2ଟା କୃଷ୍ଣ ନାଁ ପଡିଲା, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ। 4ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଥିଲାଗି କଲି ଯୁଗା ନାଁ ପଡିଲା ଧନ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ভগবান হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। बोलो भाई प्रेम से राधे শ্যাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হুলাহুলি হরিব লাউলি হরি বলো এ মহামন্ত্র কলি যুগে সার। এ মহামন্ত্র কলি যুগে সার সর্ব পাপ তাপ হরে সর্ব পাপ তাপ হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। মা মানে হুলাহুলি হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হুলাহুলি হরি বলি করছি যাবার কথা সে আর 2টা দুছন আর ইয়ার 2টা দুজন আর চুপ পড়ি দুছন মঝির। हुलु हुलिए लेके হুলাহুলি হরি বল যেতে দূর যায় গো হত্যা ব্রহ্ম